yang sedang melewati rintangan. Wih, ngeri sekali. Itu supirnya itu deg-degan sekali pasti karena lunyu pletrek-pletrek. Lepas 3 truk, lepas. Ini orangnya ini yang suka mendorong ini. Hujan guys. Iya, balik lah. Saya pun mau balik. Aduh.
Ngeri, udan gede. Ini kesusahan kita saat musim kemarau. Musim kemarau ke panas oh. Musim dingin, musim dingin ke. Salju. Musim hujan guys. Ngeri sekali, lihat itu. Semua truknya itu didorong semua guys, satu-satu. Mengerikan sekali. Saya pun tadi tergelincir masuk ke parit 2 roda. Karena diceklek kayak mana malah bahaya kayak. Kadang maling orangnya. Kalau telesep gigal menglongkang bahaya. Tapi alangkah baiknya bulldozer itu standby ya. Selalu di belakang truk-truk yang sedang melewati rintangan. Wih, ngeri sekali. Itu supirnya itu deg-degan sekali pasti. Karena lunyu pletrek-pletrek. Mantap sekali. Lepas 3 truk, lepas. Ini orangnya ini yang suka mendorong ini. Hujan guys. Iya, balik lah. Saya pun mau balik. Aduh. Best days pass us by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. I will be the greatest that you've ever seen before, and I'll stay eternal. My love's run out. When things don't go to plan, I kinda lose my mind. I hope it's real, this life comes around. Just keep your faith and search for the fountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. Will be the greatest that you ever seen